który na pewno dużo więcej da na tej pozycji niż Gogu, którego ta linia w poprzednim spotkaniu ograniczała, kiedy był w środku pola. Wisła dosyć cierpliwe, takie spokojne budowanie tej akcji po przechwycie. Nie ma pośpiechu. Jest tutaj znowu okazja dla Sukiennickiego. Sukiennicki! I niestety spalony, jak widzimy po tej reakcji asystenta Sukiennickiego. Natomiast grają goście, gospodarze tego spotkania bardzo ryzykownie. Tak? Praktycznie znowu taka sytuacja, gdzie Emilii złamał pozycję spalonego i wtedy spalonego faktycznie nie było, ale tej szansy nie wykorzystał wtedy Sukiennicki. Tak jest, offside. Rozegrać i zbudować akcję grając po ziemi. Baena wreszcie podłączył się w tej części. Jaroch, już piłka w górze. Zobaczmy gol! Ale to wejście we właściwym momencie, też po tym dobrym dośrodkowaniu Jarocha poza zasięgiem tutaj bramkarza. Z Krakowa 9. korner dla zespołu gospodarzy. Ciekawe rozwiązanie i pada ten gol, chociaż jest offside i to jest dobra dla nas informacja, ale inny sposób rozegrania piłki. Stracili z oczu przeciwnika. Tak, widzimy zdecydowanie wysunięty Baftiu, ale zachowanie bardzo sprytne. Black Chori, na pewno jeden z wyróżniających się piłkarzy. Black Chori, zobaczmy i gol! Jednak udaje się trafić. Aktywnego doskoku, żeby to uderzenie zablokować. Jeszcze raz ten moment, powtórka i tu jest to przyjęcie piłki. I tutaj zabrakło. Jeszcze Wisła, jeszcze szansa na dobre podanie. Zobaczmy, indywidualna akcja i gol! Dokładne uderzenie, nie silne, ale przede wszystkim dokładne. Świetne podanie. To jest ten moment i tutaj to przejście, to przełożenie sobie piłki z lewej na prawą. Rewanżu nad pięknym, modrym Dunajem. Ostatnie sekundy, a nawet nie czekał do upłynięcia tych 4 doliczonych minut arbiter z Malty. Môžeme čakať, že vbehnú do našich hráčov, lebo tu už odpadáva nejaké oťukávanie a zisťovanie, kto akým štýlom hrá. Jednoducho oni musia dávať góly a chcú postúpiť. Ja verím, že to bude voda na mlyn Ružomberku, ktorý z tých rýchlych protiútokov môže skorovať. Predstavme si aj hlavného rozhodcu tohto súboja, tým je 30-ročný Dán Mikkel Reder, ktorý aj v júni pískal priateľský sorne, stoja v blokoch, ale sú príliš hlboko, čo samozrejme pomáha. To bol Lukovstan aj rozvíjať ich útočné snahy. Dobrá prihrávka opäť na Henena, naražačka medzi ním a Milanovino. Ahmed El Messaoudi otvára skóre hneď v 8. minúte a to je to, o čom sme hovorili. Príliš hlboko teraz bol defenzívny blok Ružomberka, čo sa vypomstilo s verencom Ondřeja Smetanu. Tí prehrávajú po 8 minútach zásluhou Ahmeda El Messaouiho 0-1. Ešte vo mne žije nejaká iskierka nádeje, či nezasiahne VAR, pretože tá prihrávka bola síce veľmi pekná, ale riskantná do voľného priestoru. Vôbec by mi nevadil hlboký blok domácich, ale znova vidíme taký nedôraz, zlé pristupovanie k hráčovi. Veľa priestoru majú súperi. To bolo zrejme už v prvom zápase. Nebolo to v žiadnom prípade postavenie mimo hry, výborne si postražil líniu. Naplne pod dánskou taktovkou. Obávali sme sa toho, či Ružomberok inkasuje v úvode, ale môže hneď aj odpovedať rovnako mincov. Dovonkoš teraz zahadzuje veľmi dobrú príležitosť. Stas Pokatilov vytiahol výborný zákrok v závere 9. minúty. Bola by to podobná reakcia ako pod Čebraťom. Tentokrát nový muž, ktorý pôsobil dlhé roky v tíme KFC Komárno, v tíme nováčika Nike ligy od novej sezóny, mohol na záver 9. minúty vyrovnať. V kopačkách Igor Ivanovič nadal Miladinoviča, z pravej strany Tapalov, ďalšia vysoká lopta, Henen! Verme, že to bolo postavenie mimo hry a zdá sa, že áno. Druhý zdvihnutý varovný prst, ale teraz už naozaj, pretože po 12 minútach, ak by Ruža prehrávala 0-2, bolo by to veľmi náročné. A Henen... No, zrejme to bude ešte riešiť video.
Ale opäť nepochopiteľné zlyhanie defenzívy Ružomberka, ktorá si nedáva pozor na hráčov, ktorí zabiehajú za ich líniu. V prípade aj naražačky a teda gólovej bodky Ahmeda El-Mesauidiho. Nie síl. A sa ale venujeme ďalšiemu útoku. To bola Šesnokov, spätná prihrávka ešte z druhej vlny. Tam nabiehal Sotne Moziašvili a výborne teraz Frühwald zmenšil strelecký uhol a v zápätí prichádza center, ktorý končí až za bránkovou čiarou. Začiatok 17. minúty. Prenesenie ťažiska hry prakticky jednou jedinou prihrávkou. Teraz to uvidíme, ako sa poľahky zbavil Samuela Lavrinčíka Islam Šesnokov. A v zápätí prišlo aj zakončenie, tak bol to Erkin Tapalov, ktorý ale po chybnej, prakticky nechcenej prihrávke od jedného z Ružomberčanov mohol streliť. Sa nedá považovať za pokutový kop, ale pripravoval si veľmi dobrú pozíciu. El-Mesaudi, jeho prihrávka, teraz Köstl, loptu nezasiahol a pozor, Šesnokov, žrť! V 53. minúte prežil Ružomberok. Viesť už 2-0, pozrieme sa na to ešte raz. Köstl zaváhal v najhoršom možnom momente. Jasličky nasadené do Monkošovi. Opečiatkovaná ľavá žrť Frühwaldovej brány. Na zápasov 4 góly. Toto postavenie mimo hry bolo, nebolo. Chrien môže pokračovať v akcii. Chrien, podarí sa mu dať gól, áno, ale z offsideu. Tak pravidlo, počas ktorého sa necháva dohrať až celá akcia, nás teraz zmiatlo. Ale dánsky arbiter ešte ukazuje, že čakáme, pretože skúmame to aj na videu. Biele, aj teraz vidíme, že dobrým oblúkom si... Ale nechybalo veľa. Hľadal tú pozíciu. Teraz je tu oblúčík pre tým... Až rozum sa zastavuje doslova pri tom, ako laxne bránia hráči Ružomberka hráčov, ktorí navážajú loptu na nich. Či už je to hráč, ktorý prakticky ide do toho zábehu, alebo je to v tomto prípade El-Mesaudi, ktorý, všimnite si, koľko priestoru dostal. 1, 2, 3, to sú 4 hráči, ktorí sledovali jeho číslo na drese. Ani jeden pri ňom nebol doslova v tom kontaktnom bránení, alebo v tom bránení 1 proti 1. Ešte jeden center, ale výborne. Adam Tučný, muž, ktorý dostal Ružomberok do pohárovej Európy, sa symbolicky ako posledný dotkol lopty v odvetnom zápase. Και σφυρίζει για πρώτη φορά ο διαιτητής. Αρχίζει το παιχνίδι. Ζάζα θέλει να μπει πλάγια στην περιοχή. Κάτι θετικό εκεί στη γωνία, πρώτα δευτερόλεπτα. Κάνει την τρίπλα, κάνει την σέντρα πάνω στον τερματοφύλακα των Σουηδών, τον Ισακ Πέτερσον. Μπελάτσιο κάνει λάθος. Μπάλα στο Χέτλουτ. Έγινε λάθος, πάει ο Ζάιρο. Μεγάλη ευκαιρία. Ζάιρο πλασάρει, δοκάρει. Άτυχος ο Ζάιρο. Ξεσηκώνει την κερκίδα στο 6ο λεπτό. Και οι υπόλοιποι συνεργάτες του δίνουν πάρα πολύ πάθος, θέληση και αποφασιστικότητα στην υπόλοιπη ομάδα της Πάφου, στους 11 παίκτες που βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε φάση υπάρχει καθυστέρηση. Έλεγχος και θα πάει στο VAR. Γι' αυτό είχαμε την καθυστέρηση. Όχι, είναι υπερβολικό. Όχι, είναι υπερβολικό, όχι, είναι υπερβολικό. Πάει κοντά στον Κορέια τώρα. Παγώσαμε όλοι βλέποντας τον Ισραηλό να βάζει το τσεπάκι στην πίσω τσέπη και να βγάζει την κόκκινη κάρτα στον Κορέια. Το βλέπουμε και από άλλη οπτική γωνία. Πού είναι η κόκκινη κάρτα? Εδώ, στο πάτημα, εκεί? Δεν νομίζω. Εδώ δεν βλέπουμε κάτι.
προσπάθησε να σταθεί όρθιος, έχασε την ισορροπία του. Βαρίστες, Ισραηλινοί συμπατριώτες του διαιτητή και κόκκινη κάρτα στον Κορέα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, Μπαϊτού, μεγάλη απόκρουση από τον Ιβουσιτ σε κόρνερ. Έτοιμος για την σέντρα, πέρασε από όλους η μπάλα, 2-0 η Elfsborg. 1-0 η Elfsborg με τον Ούμα που έμεινε προωθημένος. Ανοίγουν το σκόρ οι Σουηδοί, γίνονται ακόμη χειρότερα τα πράγματα, πανηγυρίζουν οι κίτρινοι στο βόρειο πέταλο. Είναι παίχτες αρκετοί τώρα εκεί στο ύψος του πέναρτη, μια καλή σέντρα, ο Φελίπε έξω. Καλή πάσα από τον Ντάγκοβιτς στον Μπρούνο, σεντράρει ο Μπρούνο, γκολ, 1-1, 1-1 η Πάφος στο 25ο λεπτό. Πρώτο ευρωπαϊκό γκολ για την Πάφο, ιστορικό γκολ. Τάνκοβιτς, πολύ καλή ανάπτυξη, πολύ καλή κυκλοφορία. Άλλη μια πολύ καλή πάσα, Μπρούνο Φελίπε. Το γύρισμα και τι έχασε τώρα ο Τζάιρο. Χέτρουντ για τον Φρικ. Το γύρισμα του Φρικ περνάει από όλους. Μεγάλη ευκαιρία χάνουν οι Σουηδοί με τον Ζένελι. Τον κλείνει ο Γέκπε. Μπρούνο, εξαιρετική προσποίηση. Θύμισε παλιό καλό Μπρούνο, το γύρισμα όχι για τον Τράκομιρο. Πελάτσο διώχνουν πρώτης γραμμής με τον αρχηγό του στο Χόλμεν οι Σουηδοί. Κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας, πάει για τον Μαρκάριο Ναμ, πάσα στον Μπαϊτού. Αυτός για τον Γκάιπ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. 3 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου στρώνει στον Τράκομιρ. Γκολ! Να ο Ρουμάνος που χτυπάει και πάλι. Να το 2-1 για την Πάφο. Μπράβο ρε Βλад, 2-1 η Πάφος. Εξαιρετική κομπίνα. Ούμα. Είναι μόνος ο Χέτρουντ δεξιά. Γιατί? Χέτρουντ έξω, ευτυχώς. Και έρχεται λίγο πιο ψηλά στη μεσαία γραμμή σαν δεξιός ακραίος επιθετικός ο Τάνκοβιτς, έναν σχηματισμό 4-4 σε φάση άμυνας. Εδώ ο Χουλτ πάει να μπει πλάγια στην περιοχή, κάνει το γύρισμα ο Μπαϊτούτ, 2-2. Στο 47ο λεπτό πανηγύρια έξαλα, ο Χουλτ σκοράρει και σήμερα, σκοράρει και στη Σουηδία, 2-2. Παλτουρσον. Βρήκε χώρο, κάνει το shoot, γκολ για τους Σουηδούς. Γυρίζουν τα εις βάρος τους δεδομένα και παίρνουν και πάλι προβάδισμα 2-3 στο ΑΜΕΓΑ Stadium οι Σουηδοί. Με τον Παλτουρσον κινήθηκε εκεί ανενόχλητος, αμαρκάριστος, έκανε το shoot, νίκησε τον Ιβουσιτς. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό, κάνει shoot με δυσκολία και μεγάλη απόκρουση ο Ιβουσιτς σε κόρνερ. Πολύ καλός συνδυασμός από τα δεξιά για τους Σουηδούς, ο Μπαϊτού και το γκολ από τον παίχτη που μπήκε πριν από λίγο, τον Απτουλάι. Τέταρτο γκολ για τους Σουηδούς, 2-4 με τον Τζάτζα Απτουλάι. Ψυχρολουσία και παγωμάρα εδώ στο ΑΜΕΓΑ Stadium. Βαλακάρι εκτελεί, περνάει μπάλα, διαμαρτυρίες εκεί για χέρι. Για να δούμε εδώ που διαμαρτυρήθηκαν, είναι κλειστά τα χέρια του Χουλτ. Κοντά στο σώμα. Για τον Έσφοντ Ζένελι. Παρολίγο εδώ το 5-2, γυρίζει ο Απτουλάι. Βγήκε νέα σέντρα, ο Κασέμ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, από κοντά την χάνει. Το πίστεψαν, όμως πολύ καλή εκτέλεση με δύναμη. Έλα Γιώργο, κάτι είπες, να δούμε εδώ την ευκαιρία. Μαζεύει ο Ιβουσιτς. Έτοιμος για μια επαναφορά με μια νέα σέντρα. Ο Ζάιρο την κεφαλιά, πάνω από την αιστεία του Πέτερσον. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορείς να πεις τίποτα για τον προπονητή. Να δούμε εδώ το Χουλτ, γυρίζει. Ο Ζένελι το 5-2. Σκοράρει και ο Άρμπερ Ζένελι.
Heyətlər barədə məlumat verim. Zirə bu heyətlə oynayacaq. Qapıda 97 nömrəli futbolçu Thiago Silva var. 3 Ange Mutsinzi, Søren Storks və Johan Pfeiffer bugün VAR-da dəfədə olur. Və startçı səsləndi uğurlar Zirə. Ümid edək komandamız növbəti mərhələyə adlayan tərəf olacaq. İsmet Aliyev topun gerisində. Standart vəziyyət. Ötürmə cərmə meydançasına. Volkov çevirdi. Renato ve gol! Zirə 5-ci dəqiqədə ilk hücumunda hesabı açır. Rafael Utsik golun müəllif olur. İlk standart vəziyyət, ilk təhlükəli hücumumuz və Zirə Şeriflə maçda hesabı açır. Rafael Utsik Tanrıya təşəkkür etdi bu an ona yaşatdığı üçün. Və Rəşid Əltumi nə qədər qəribə səslənsə də bu ad soyaddan sonra Maltalı qapıcıdır. Məyusdur. Golun təkrarını izləyir burada. Volkov əla çevirdi Ruan Renato'nun ilk cəhdə zərbəsi alınmır amma sanki Rafael Utsik puskuda dayanmışdı. Gözləyirdi o anı və bir toxunuşla topu qapıya göndərir. Xəbərdarlıq etdi onlara. Arastanlı baş hakim işarə gəldi. Olar. İsmet Aliyev cərmə meydançasına göndərdiyi top. Ruan Renato'nun zərbəsi top qapının üstündən keçir. Daha bir standart vəziyyət təhlükəli oldu. Zirə əgər bu... Hacaqadan daha bir uzun ötürmə. Dəqiq deyil. Şerifin hücumu davam edəcək. Ruan Renato. Zərbəyə imkan vermək olmaz. Zərbə gəlir burada amma qapçımız yerindədir. Zərbəni vuran isə Peter Ademoydu. Eldar Qoliyev özü keçdi bir rəqibindən. İkincidən də ötürməni edir sağ cinaha doğru. Yaxşı fikirləşdi. Salifu Suma topladı. Suma qarşısında rəqib futbolçu var. Salifu Suma ötürmə. Bu arada uzaqlaşdırdılar. Salifu Suma. David Volkov. Hərəkətdə Allah'dı. Əla sürəti var. Haydi David. David Volkov. David Volkov özünün zərbəsi qapçı yerindədir. Salifu Suma. İtirdi topu təhlükəli nöqtədə. İndi qayda pozuntusu var. Sarı vərəqə. Qırmızı vərəqə. Qırmızı vərəqə. Salifu Suma'ya. Bu heç lazım değildi. Təkrara baxaq. Burada Salifu Suma. Topladı. Fikir verin. Diqqətlə izləyək. Ötürməsi. Burada topsuz mövqedə qayda pozuntusu var. Burada 50 ilə vurmuşdu. Baxı getdi sağa. Aleşemiya yarım müdafiədə oynayacaq, bəli. Və indi Pata sağ cinahda təhlükəli ola bilər ötürmə cərmə meydançasına Ayyub Allaş və hesab bərabərləşir. 54-cü dəqiqədə Ayyub Allaş hesabı bərabərləşdirir. Burada sağ cinaha doğru ötürmə. Oyundan kənar vəziyyət var idimi? Ayyub Allaşın son. Kiabu sağ cinaha. Yongo Pata. Ötürmə cərmə meydançası istiqamətinə İsmet Aliyev. Təhlükəli idi burada. İsmet. Hakim davam dedi. Vardan da işarə gəldi. Korner. Ayyub Allaş. Qısa pasla başladılar. Ayyub Allaş ötürmə cərmə meydançasına uzaq güncə və çox təəssüf. 2-1 Şerif. Hesabda önə çıxır. Dəqiq yerini yetirdilər. Təkrara baxırıq burada. Thiago Silva'da çıxışda. İsmet Aliyev topun gerisində ötürmə cərmə meydançasına və qapı tiri. Bəxtimiz gətirmiş. Biz də təkrara baxırıq. Burada heç kəs toxunmamışdı İsmet Aliyevin ötürməsindən sonra çox iti ötürməydi. Qapı tiri Şerifi qoldan xilas edir. Daha bir cəhd. Sərbəst zərbə daha öncəsində oyundan kənar vəziyyət var idi. Korner deyil. Biz isə Aleşimiya. Aldıq top ondan.
Bravo Acağa. Rüstəm Əhmədzadə, cərimə meydançasında Rüstəm Əhmədzadə. Rüstəm çevirdi. Zərbə olacaqmı Ceyhun Nuriyev? Əla hücum təşkil eləmişdik. Ağda Ceyhun Nuriyev açılıb boş mövqeyə. Fuad Bayramov. Rüstəm Əhmədzadəyə adi epizodda gücü çatmadı. Bunu ötürməkdir. Abbas İbrahim. Təbii yorğunluq öz sözlü deyir. Fuad Bayramov. İsmail İbrahimli əla fikirləşdi. Rüstəm Əhmədzadə cərimə meydançasında. Rüstəm Əhmədzadə kimi gözləyir? Tabanla ötürmə, zərbə və top qapının üstündən keçir. Kirara baxaq. Rüstəm Əhmədzadə yaxşı gözlədi, pauza verdi. Tabanla zərbə mövqeyinə çıxarır Abbas İbrahimi. Abbas İbrahim son anda Matius rekorları yerinə yetirir. Qismət Aliyev. Aydazar keçilər, qola səsləyək komandamızı. Qaydan top. Zərbə İsmail İbrahimlidən. Son anda blokladılar. Əla fikirləşmişdi. Aka və korner. İşarə gəldi. Haydi Qismət. Haydi Qismət və 1-0. Qismət. Şerifdə isə Cedric Baralo. Cedric və 1-1. Təəssüf. Penalti zərbəsinin təkrarını izləyirik burada. İstiqaməti. Ruan Renato. Ruan Renato və 2-1. İşarə gəldi. Rəşid Akambi. Rəşid. Thiago Silva istiqaməti yenə tapdı, amma zərbə qüvvətli idi. Atmağa çalışırlar. Ceyhun Nuriyev. Ceyhun və 3-cü qol. Qolun təkrarına baxaq. Ceyhun Nuriyev. Tata və 3-3. İsmail İbrahimli penalti nöqtəsinə yaxınlaşır. İsmail İbrahimli işarə gəldi. İsmail İbrahimli və gol! İsmail İbrahimli də hədəfdən yayılmış. 4-də 4. Bir penalti, bir dəf etməyin lazımdır. Bir penaltini dəf etməyin lazımdır. Zərbəni vuran João Paulo Fernandes'dir. Thiago! Tapmışdı istiqaməti, topa toxundu da amma. Fuad Bayramov. Fuad və qapı tiri. Bu nə idi? Yoldaşları demək olar, penalti vurmağa gedən bütün komanda yoldaşları. Eyüp Allaş və 5-4 təəssüf zirə penaltilər seriyasında Şerifə məğlub olaraq mübarizəni dayandırır. Çox təəssüf. Son zərbəni vuran futbolçu bərabərlik golunun da müəllifi olmuşdu və indi Bülent Böyükbaşı ilə. Bun găsit tuturor, vă spun Cătălin Berindean și Mădălin Negoiță. Suntem la Sibiu, Corvinul se întoarce la locul faptei, acolo unde a câștigat trofeul care a dus în această ipostază minunată de a juca în cupele europene. În defensiva Corvinului, ia să vedem acum această centrare bună. Ar trebui să avem un meci foarte deschis, cu faze periculoase la ambele porți. Foarte bună centrarea trimisă pentru Hon. Neacșa, până la urmă Bradu este cel care trimite pe colțul scurt. În doar 5 minute. Foarte bine repune portarul echipei din Ungaria, însă până la urmă Neacșa execută de această dată. Mingea este respinsă în afara careului, recuperează cei de la Corvinu. Foarte intens. Se joacă pe contre, un meci deschis. Revedem șutul lui Iacob de la vreo 32-33 de metri lateral dreapta de poarta lui Soponoș. Domină teritorial. Cei de la Corvinu așteaptă șansele de contraatac. Aici un șut. Marca. Revedem faza de mai devreme. Cu șutul lui Hon. Mingea la Neacșa. Neacșa caută o continuare. Șutează! Rachetă. Neacșa cu riscul exterior. Și cu toți jucătorii de câmp în jumătatea Corvinului. Minge trimisă la bătaie. Bine Lefter, bine de tot, faza încă nu s-a stins.
E fault în atac aici. Prea ușor au lăsat acea minge să cadă acolo. Nici nu poți să nu dai în acea minge. Dar ce detent are Lefter. Mă rog, decent, nu bun. Avem culoar foarte bun și cu CFR, pentru că în mod normal va fi cap de serie până în play-off, poate chiar inclusiv. Aici nu cred că a fost offside. Ce preluare bună! Atenție! Gol! Marchează Könives și dominarea teritorială. Revedem faza de mai devreme. Prea ușor scoate din joc ambii Și este meciurile produse offside. România. Este offside. Da, un vârf de gheată. Un vârf de gheată. La minge este un jucător maghiar, Osvat. Din nou Mezei. Mezei șutează! În perioada când activa la Sopron, a fost acuzat că ar fi scos din visteria acestei echipe 10 milioane de forinți pe care i-a jucat la casino, îți dai seama. Incredibil. Hai să vedem pe Pârvulescu. Pârvulescu avansează, rezistă, șutează! Are foarte multe calități. Ne-a impresionat pe toți, dar știi cum e? E de ajuns un simplu șoc și se poate dărâma totul. Are puțină naivitate exact, în plan defensiv. Pentru că totuși e o echipă care a jucat în Liga a doua și care a jucat doar meciuri de cupă în România la nivel înalt. Și este final de primă repriză. Conference League. Centrare în careul mic. Vine Lupu, câștigă duelul Sobo, minge pentru Bode. Bode la 25 de metri, un șut care se duce însă alături. Prinde este fie prin centrări venite din cele două flancuri, fie prin șut de drept privat. Centrare. Lefter! Dublă intervenție! Triplă intervenție! Fabulos! Senzațional! Cum să nu te califici în asemenea condiții? Wow! Fantastic! Încă nu s-a terminat atacul lui Pocși și e gol. Incredibil! Din 3 metri să scoți de 3 ori și apoi să primești gol de la 16 metri, nu se poate așa ceva. Asta da drum scurt de la extaz la agonie. Bucurie între suporterii lui Pocși. Minutul 78 este acest gol. A fost mascat Lefter aici. Da, n-are nicio vină. N-are nicio vină. Tot Könives, cel care a marcat și în prima repriză. Iată, până la urmă reușește să înscrie. De această dată nu cred și mă întreb dacă că mai sunt probleme cu golul lui Könives. Lași Könives. O minge pentru maghiari. Excelent Hrezda. Pentru că eu sunt în continuare convins că a fost doar un foc de paie golul ăsta. Ce picior a luat în gură. Bode acum se întoarce bine. Și Bode a arătat lucruri frumoase de când a intrat. Bine Lefter, bine. Insuficient însă deocamdată. Maghiarii au 5 jucători în careul nostru. 2-0 pentru Pocși. Stați calm. Acum mă referam mai mult la ziariștii maghiari. Stați liniștiți, Corvinul merge în turul 2. Stați liniștiți, minutul 90. Asta înseamnă să n-ai experiență. Uite-te, Cătălin, puțin în dreapta ta, ce agita sunt domnii veniți din Ungaria. Bode reușește să facă 2-0 pentru Pocși cu această lovitură de cap aici. Ce face în duelul ăsta? Deși Lică mi se pare că îl prinde faza cam urât aici. Cam urât. Se năpustesc cei de la Pocși în ofensivă. Lupu în duel cu Sabo. Fault de cartonaj galben, normal. Lovitură liberă pentru Corvinul. Старши треньорът на Марибор Анти Шимунджа. Бурлев влиза на мястото на Сулдани. Ето го центрирането сега. Много голяма опасност се получава и тук истински късмет за Матвей Игонен, след като Свен Карич стигнал до топката, оставен напълно непокрит в наказателното поле. Централният защитник на Марибор прати топката над вратата, но тук може би някъде трябва да свети сигналната лампичка пред отбраната на Ботев.
тъй като само преди минутка имаше опасно положение, в което Баричич не успя да засече топката, а сега остава напълно непокрит. Пил Ширвас пък бе човека, който отбеляза попадението на стадион Христо Ботев. Тогава той успя да изравни резултата. Ярепас е това удар на Ярепас! И случва най-неприятното в този момент. Тази 13-та минута Марибор успява да открие резултата. Натискът на домакините даде резултат. След като имаха 3 добри положения от началото на срещата, не успяха да отбележат. Този удар на Ярепас се оказа неспасяем за Матвей Игонен. И на практика с първият точен удар в очертанията на вратата домакините откриват своята сметка. 1-0 в полза на Марибор. И по този начин изравняват общия резултат. 2-2 от двата двубоя. Още веднъж тази продължителна атака след грешката на Ботев в центъра на терена. Тук Антонио Перера и Джеймс Етуо закъсняха с това да затворят пътя на Ярепас. И видял пространство за удар. Хафгонен сега чисти топката просто в предни позиции, да може тя да бъде възможно по-далеч от неговата врата. Иличич вече в наказателното поле. Това е много опасно, тази топка премина агонизиращо близо до гол линията на Матвей Игонен. В крайна сметка тя и напусна очертанията на терена. Ще видим корнер в полза на Марибор. Но още едно опасно положение пред вратата на Ботев. Има от какво да се притеснява Душан Керкес. Тук прекалено лесно позволиха неговите защитници да разиграят топката в своето наказателно поле, да защитава вратата. И още едно центриране сега бе оставен абсолютно сам Редван Бурле. И тук късмета, че удара на французина попадна право в ръцете на Матвей Игонен. Но по подобие на първите минути на двубоя, всъщност това не е Бурле, това е Макс Баричич, може да ми извините. Лявото крило на Марибор. Зад гърба на отбраната. Капитанът на отбора. Пробва излезащо подаване. Сега именно такова подаване към Вачукво. Удар на Кристиан Вачукво и това е 1-1. Много бърз отговор на Ботев в началото на втората част. 47 минута и резултатът е изравнен. Точно пред бултрасите се случва всичко, а те са в бурна радост в момента. Ето как тази смяна на полувремето дава много бърз ефект. И Кристиан Вачукво успява да изравни резултата. 1-1 в 47-та минута. Страхотно начало на канарчетата на второто полувреме. И наистина луда радост в гостуващия сектор. Какво по-добро начало от това да успееш да отбележиш попадение и да се върнеш в двубоя. Още веднъж тук грешката при разиграването. Лан Видмар сбърка. И след това Кристиан Вачукво показа своята бързина. Не остави абсолютно никакви шансове на своя съперник. Тук аплодисментите също са и за Антонио Перера. 1-1. По това време все още голът на чужд терен важеше. Именно по този начин Марибор отстрани Левски. Следващите двубой след малко, защото Ботев успява да направи пълен обрат в резултата. В тази 60-та минута Антони Уджа отново праща топката в мрежата на Ашбеюк и резултатът вече е 2-1 в полза на Ботев. Буквално приспаха канарчето от своя съперник с тази атака. Антони Уджа показва, че ще има изключително важна роля в състава на Ботев този сезон, след като във втори пореден матч намира път към мрежата на противниковия отбор. И след като в първата среща на стадион Христо Ботев в Пловдив успя да се разпише с глава, този път неспасяем удар с левия крак. И заслужена усмивка по лицето на нигерийския таран на Ботев. Ето, че по-добрата игра на Ботев, това събуждане в състава на Душан Керкес даде резултат. И след като успя да отбележи първото попадение в двубоя, Кристиан Вачукво тук асистира към своя сънародник.
който пък без замислене от много трудна позиция с левия крак. Ян Репас към Йосип Иличич. Това е Ширвис. С подаване по земя. Гърлич, който преди малко се появи на терена тук с огромен шанс пред себе си. И може би липсата на опит пред това 17-годишно момче му попречи да намери мрежата зад Матвей Игонен. Късмет за Ботев. Резултатът продължава да бъде 2-1 в полза на канарчетата. Отчитаме и най-опасното положение през втората част за Марибор. Тук с доза късмет дори по Гърлич преди няколко минути. Бързо изпълнение на този корнер. Естествено топката е насочена към Йосип Иличич. Иличич в наказателното поле, опита центриране. Там недобри действия на играч на Ботев. Центрирането към Етиен Боре. И тук, за съжаление, топката отново е в вратата на Ботев. Резултатът е изравнен 2-2 в 80-та минута. Ето, че натискът на Марибор даде резултат. Странно как най-високия в състава на Марибор. Котдивоарският централен нападател Етиен Боре бе оставен непокрит и той прати топката за втори път в мрежата на Матвей Игонен. 2-2, 10 минути до края на двубоя. Ето тук всичко тръгна от това нескопосано отиграване на Ехиже Окаки, който не успя да изчисти топката. След това тя бе центрирана направо на главата на играчите на Ботев Пловдив и да не остават ето такива свободни пространства пред Йосип Иличич. Изключително опасност тук, добра намеса на бранител на Ботев. Сирики Диабате бе най-съобразителен и не успя да изчисти топката току пред гол линията. Но отново за пореден път от началото на двубоя Йосип Иличич е с топка в крака в наказателното поле. Сега още един опасен удар на Етиен Боре. Добра намеса на Матвей Игонен. Ботев оцелява. 9 вече в полза на Марибор. Само 2 за Ботев от началото на двубоя. Иличич този път центриране в наказателното поле. Топката е в краката на Ян Репас. Удар на Ян Репас. Поредица от рикошети. Агонизиращо близо мина топката до десния страничен стълб на... Това не е последния съдийски